अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जहां मुल्क में माशियत के हवाले से संगीन तरीन सवालात जन्म ले रहे हैं, वहीं पे पीडीएम अदालती फैसले को मानने पे किसी सूरत तैयार नहीं नजर आ रही। अभी से कुछ देर पहले होने वाले अजलास में पीडीएम, जो कि पहले ही स्केड्यूल्ड अजलास था, उसमें पीडीएम की तरफ से बयान जारी किया गया है कि किसी भी सूरत अदालती फैसले को माना नहीं जाएगा और ये भी ऐलान किया गया कि किसी भी सूरत फॉरेन फंडिंग के फैसले में ताहीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान का जहां बयानिया काम कर रहा है, वहीं पे पीडीएम सियासी गलतियों पे गलतियां करती चली आ रही है। उस सियासी गलतियों के पीछे पसे मंजर में क्या मामलात हैं, क्या मुहरकात हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही वाज़िया नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल एडवाइजर्स और मीडिया के जो एडवाइजर हैं मुस्लिम लीग नून के बिलखसूस, वो किसी भी सूरत जो है वो किसी एक या दो अशखास के बयानिए को वुसअत दे रहे हैं, उस बयानिए को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बड़े ही वसूख से बात बता रहा हूं कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है और ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने हाल ही में जो फैसला पार्लियामेंट के हवाले से आया था और रात गए अदालतें खुली थी, उसी ही चीफ जस्टिस ने सूबाई असेंबली के हवाले से अपना जो फैसला दिया तो उसे तस्लीम नहीं किया जा रहा। अदालतों पे जहां पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, वहीं पे आज इलेक्शन कमीशन पे दूसरी जानिब से, यानी कि पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा था और अब पीडीएम की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगर किसी भी सूरत फॉरेन फंडिंग केस जो कि 8 साल से ज़ेरे इल्तवा है फैसला ना दिया गया तो हम इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे देंगे। बेसिकली जो आज पीडीएम का इजलास हुआ, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया को पहले 2 सफात पर मुश्तमिल पीडीएम का फैसला सुनाया और ये कहा कि हमने करारदाद मंजूर की है पीडीएम ने, जो कि 11 जमातों पे मबनी एक पीडीएम है, और उसके बाद ये ऐलान किया जा रहा है कि हम इस एक फैसले को तस्लीम नहीं करते, और वहीं उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन को फैसले में ताहीर करने नहीं देंगे। उसके बाद सहाफियों के चंद सवालात किए गए और उस पर मौलाना फजल रहमान ने हर सूरत हुकूमत का वक्त पूरा होने का एक तो इंदिया दिया और कहा कि आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद ही होंगे, और दूसरी जानिब एक सहाफी के जो बहुत ही हर दिल अजीज सहाफी हैं, उनके मासूमाना सवाल पे मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, तमाम अदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करें। और यहाँ पे एक और फैसले को सामने रखा गया और कहा गया कि मैं, यानी कि करारदाद के मुताबिक पीडीएम वफाक से कहेगी कि इसके अदालती फैसले के मुताबिक 63A के मुताबिक जो फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक परवेज अल्लाही साहब को वजीर आला पंजाब नॉमिनेट किया गया है, उसकी अदालती तशरीह कराई जाए, और उसकी सदारती लेवल पे तशरीह करवाई जाए। अब ये मामलात आपके सामने बड़े ही दिनों से चल रहे हैं, मतलब ये 2-3 दिन से यही मामला सुनने में आ रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। कुछ चहम गोइयां इस हवाले से भी जन्म ले रही हैं कि माशाल्लाह के करीब तरीन है मुल्क इस वक्त, लेकिन मैं आपको बड़े ही जिम्मेदाराना अंदाज से ये बता सकता हूं कि इस वक्त माशाल्लाह की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। आप ये देखें कि आपने माजी में बहुत सारे इंतखाबात देखे होंगे और बहुत सारे इंतखाबात पूरे मुल्क पाकिस्तान में होते हुए देखे होंगे, लेकिन
اس دفعہ جو پنجاب کا الیکشن تھا، چونکہ پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان کا بیانیہ کام کر چکا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو چکا تھا، اس لیے پوری کی پوری جو پاکستانی عوام ہے اس نے اس ایک انتخابات میں اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ اس کی واضح دلیل اس وقت ملی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنایا تو عمران خان اور تحریک انصاف کی کال کے بغیر، یعنی کہ پہلے معمول کے مطابق جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی احتجاج کی یا یوم تشکر کی کال دیتی ہے اور پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ غیر معمولی معاملات پیش آئے۔ جیسے ہی تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی میں حکومت بنی اور عدالتی فیصلے کے بعد بنی تو اس پہ پوری پاکستان سے عوام سڑکوں پہ خود ہی آ گئی، اور بالخصوص مجھے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سندھ میں چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس میں اگر لاجیکلی دیکھا جائے، اگر میں قیاس رائی سے نہیں کام لیتا، میں لاجیکل بات کرتا ہوں کہ کے پی میں ٹھیک ہے جی، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت ہے جس میں پی ٹی آئی کے بھی ووٹر سپورٹر شامل ہیں۔ اب جو سندھ میں معاملہ ہے، سندھ میں حکومت مکمل طور پہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب جب وہاں سے لوگوں کے گروہ باہر سڑکوں پر آئے اور ان حالات میں کہ جب بارشیں ہو رہی تھی کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہے اور پورے پاکستان میں اس وقت ہائی الرٹ ہے بارشوں کے حوالے سے، اس وقت عوام باہر نکلی اور اس عوام نے اپنے تئیں جشن منایا۔ اس سے یہ بات بڑی واضح ہے، کوئی مجھے اینٹی پی ایم ایل این کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینٹی پی 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 کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینٹی پی ٹی آئی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا بیانیہ، تحریک انصاف کا بیانیہ، بلکہ صرف عمران خان کے، تحریک انصاف کا بیانیہ نہ کہیں سے، عمران خان کا بیانیہ کام کر چکا اور لوگ جوک در جوک اس بیانیے کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ان معاملات کو سنجیدگی سے نہ دیکھا گیا پی ڈی ایم نے، تو آپ دیکھیں نا کہ یہ 11 جماعتیں ایک طرف ہیں ملک کی، اور جو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ بڑی جماعتیں ہیں، اور پھر اسفند یار ولی صاحب کی جماعت، مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور باقی دیگر جماعتیں، ایم کیو ایم جس میں شامل ہے جی، وہ ایک طرف ہیں، اور اکیلا عمران خان کافلی کے 10 سیٹوں کے ساتھ ایک طرف ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہاں پہ میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں آج ہی کے حوالے سے کہ چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے فارغ کر دیا گیا ہے اور طارق بشیر چیمہ کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ طارق بشیر چیمہ وہ ہیں جو ایک ووٹ یعنی کہ قومی اسمبلی میں اپنی حیثیت رکھتا ہے، اب وہ نکلے گا۔ اب یہ حکومت کہہ رہی ہے جی کسی صورت پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے نا جی علی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے، جبکہ عمران خان تینوں طرف سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جانب ابھی بھی باقی ہے، تینوں طرف سے پی ڈی ایم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر سیاسی مصلحت کا سامنا نہ کیا گیا، سیاسی مصلحت نہ دکھائی گئی اور سیاسی حوالے سے معتبر فیصلے نہ کیے گئے تو یقیناً نہ صرف یہ اگلے 5 سال کے لیے حکومت گوائیں گے، پی ڈی ایم کے مکمل مشروط طور پہ نہیں کہہ رہا، پوری پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، نہ صرف یہ اپنی حکومت گوائیں گے بلکہ یہ اگلے 5 سال کے لیے بھی عوام کے اندر نہیں رچ بس سکیں گے۔ کیوں کہ اس میں اس وقت ملک کی معاشی صورتحال بڑی معنی رکھ رہی ہے، ڈالر آج بلند ترین سطح پہ چلا گیا، روزانہ اس میں 1-2 روپے 3 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، آج یہ 240 روپے پہ ٹچ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو آپ کی وفاق میں حکومت ہے تو آپ کے معاملات دیکھنے ہیں کہ آپ نے 3.5 روپے کل بجلی کا یونٹ بڑھا دیا، اس کے علاوہ کل
शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया जी कि शुगर हमने 48 रुपए पे छोड़ी थी, उसके बाद 60 हुई, 100 हो गई, इस तरह वो। तो बेसिकली शुगर माफिया ने तो आपका साथ दे दिया ना जी, जहांगीर तरीन ग्रुप ने तो आपका साथ दे दिया, लेकिन हुआ तब भी कुछ नहीं। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात में टॉप ऑफ द लिस्ट जो सबसे ऊपर है वो ये है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो नारा इमरान खान ने बुलंद किया था वो लोगों में रच बस गया है, और उसमें आपने मजीद गलतियों पे गलतियां करते चले गए। पहली गलती शहबाज शरीफ ने ये कह के कर दी कि बेगर्स को नॉट बी चूजर्स, और दूसरी गलती ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह के कर दी कि वी आर ऑन द वेंटिलेशन मशीन्स ऑफ अमेरिका। तो ये मामलात नहीं चल सकते इस तरह, और इस तरह सियासी दबाव। बेसिकली मैं आपको वसूख के साथ ये बता सकता हूं, मैं इमरान खान के करीब तरीन बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरा इमरान खान के करीब तरीन लोगों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं बड़े ही अपने एनालिसिस की बुनियाद पे कि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ही खुश होंगे पंजाब में हुकूमत मिलने से। नहीं, वो इसलिए खुश होंगे कि ये वही गलतियां कर रहे हैं जो वो चाह रहे थे कि ये गलतियां करें और अवाम जो है ना जी इनके अगेंस्ट हो। तो इन्हें जो मुस्लिम लीग नून को बिलखसूस, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में है ही नहीं, अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो इनका पूरे पाकिस्तान में वोट बैंक है, इस बात से तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। लेकिन इस टाइम पे चूंकि ये मौलाना साहब के पीछे बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं और आप पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि भी मौलाना साहब इन्हें जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। या अल्लाह माफ करे, जन्नत के हम सब उम्मीदवार हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसमें मैं माजरत करता हूँ, लेकिन वो सही डायरेक्शन में लेके जाते नजर नहीं आ रहे। तो ये मामलात कहाँ पे जाके रुकेंगे ये तो हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं कि दो चीजें नहीं होने वाली। एक ये कि यह हुकूमत किसी सूरत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मतलब मेरे अजीज हमवतनों वाला कोई सीन नहीं होने वाला, ये ग्रांटेड है, दोनों चीजें मेरे नजदीक ग्रांटेड है। और तीसरी बात जो क्यों ग्रांटेड है, वो जो मेरे पास लॉजिक है वो ये है कि अवाम, जो कि बेसिकली इमरान खान साहब का दावा है कि मुझे खुशी है जी कि अवाम जाग गई है, अवाम में शऊर आ गया है, तो मेरे नजदीक ये शऊर, इसे कहना तो मेरे ख्याल में, अगर मैं इसे शऊर कहूं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इलेक्टेबल्स से मामला शुरू हुए। हाँ साहब ने कहा जी मैं इलेक्टेबल्स नहीं लूंगा, उसके बाद इलेक्टेबल्स लिए, उसके बाद जनाब फिर वही इलेक्टेबल्स ने दूसरी पार्टियां अपनी जो है वो तब्दील कर ली, और काफी सारे लोग जो है मुंतकिल हो गए, फसली बटेरे सामने आए। लेकिन अब जो हमने पीछे 17 जुलाई को जो इंतखाबात देखे हैं हमने, उसमें हमने ये वाज़िया तौर पे देखा है कि लोगों की शनासाई नहीं कर रहे, यानी कि जिसको वोट देना चाहिए, किस बुनियाद पर देना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड है, और वो ये है कि इमरान खान का नजरिया काम कर रहा है, और इमरान खान साहब जो है वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लेके आगे आए थे वो काम कर रहा है। तो इस हवाले से जो भी फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी हम इंशाल्लाह आपको उस पर आगाह करते रहेंगे। आज के वीडियो के से दीजिए इजाजत। अहमद रियाज बलोच को अल्लाह ने के बाद।